الله ربي من كل جنب واتوب اليه لا حول ولا قوه. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا সবাই বলেন يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى গুনারে বোঝা মাথায় লইয়া কাঁদতেছি, গুনারে বোঝা কাঁদতেছি, মাফ করো মাবুদ আল্লাহ ইলাহি, মাফ করো মাবুদ আল্লাহ ইলাহি। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়ালা নবীর শানে প্রেমের ডোরে বন্দনা, নবীর শানে মুর্শিদের শানে প্রেমের ডোরে বন্দনা, শয়নে স্বপনে দেখবা মদিনা, শয়নে স্বপনে দেখবা মদিনা। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়ালা নবীর ইশকে পরদরু সকালে, নবীর পরদরু সকালে শাফায়াত করিবেন নবী হাসরে, শাফায়াত করিবেন নবী হাসরে। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়ালা ইয়া রহমান ইয়া রহিম সাইয়্যিদে سيدي أولاد رسول مجمنداري مرشدي أولاد رسول موين بابا مرشدي. اللهم ولا آل سيدنا محمد ولا
इधर या सैयदुल मुरसलीन, इधर या सैयदुल आलमीन, इधर या खातमुन नबीन, इधर या रहमतल लिल आलमीन, इधर या नबी अल्लाह, इधर या रसूल अल्लाह, इधर या खैर खल्किल्लाह, इधर या नूर मिन नूरिल्लाह। बिस्मिल्लाह, इधर या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हो, या इमामुल मुरसलीन जलवागर हो, रहमतल लिल आलमीन। मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। जलवागर हो अम्बिया के मुक्तदा, जलवागर हो औलिया के पेशवा। मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। जलवागर हो सैयद खैरुल बशर, जलवागर हो ऐ मेरे नूर नजर। मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। जलवागर हो जलवाए नूर खुदा, जलवागर हो या मोहम्मद मुस्तफा। मरहबा या कसीदा या हज़रत गौसुल आज़म मजमंदारी, हज़रत शाह अहमदुल्लाह कादरी, हज़रत शाह अहमदुल्लाह कादरी, कुतुबुल अक़ताब बिलादे मशरक़ी, गौसुल आज़म शाह मजे भंडारी, आचरागे उम्मताने अहमदी। मरहबा या गौसुल आज़म मजमंदारी। मरहबा या गौसुल आज़म शाह गुलामुर रहमान। मरहबा या गौसे दामन अबुल बशर। मरहबा या हुज़ुर गौसुल वारा मोइन मौला। मरहबा सदे मरहबा सदे, मरहबा सदे मरहबा, बारे सानी गौसुल आज़म शाह गुलामुर रहमान मां। मरहबा या मरहबा, बारे सानी गौसुल आज़म शाह गुलामुर रहमान मां। यूसुफ सानी बला शक उतरा खैर ज़मान, मज़ारे नूरे खुदा ओ बेदानी में गुमा। मरहबा या बारे सानी गौसुल आज़म शाह गुलामुर रहमान मां। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে উপমহাদেশের অন্যতম